बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारी आज की वीडियो है अनवांटेड हेयर्स के बारे में। चेहरे पे जो हमारे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के बारे में आज हमारी वीडियो है। ज़्यादातर फीमेल्स में जो फेशियल हेयर होते हैं वो चिन एरिया में और चीक पे और उसके बाद बाज़ों का थोड़ा बहुत फोरहेड पे भी होते हैं ये हेयर्स। ये पैटर्न होता है। तंग आ जाती हैं जो लड़कियां वैक्स करवा के इतना पेनफुल प्रोसेस यूज़ करती हैं, फिर भी 10 दिन बाद बाल वापस आ जाते हैं। वैक्स के 10 दिन बाद बाल वापस आ जाते हैं, दोबारा आपको उसी दर्द से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर शेविंग करती हैं तो वो बाल हफ्ते बाद दोबारा आ जाते हैं, 7 दिन बाद दोबारा आ जाते हैं। कहीं जाना हो ना जाना हो वैसे भी बाल चेहरे पे बुरे लगते हैं। चाहे अगर आप ट्विंकल रेजर्स यूज़ करती हैं, फेशियल हेयर्स यूज़ करती हैं, उसके बाद भी 7-8 दिन बाद बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। और रूट्स के अंदर से जब वैक्स शेव के बाद बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा चुभने वाला होता है। अगर थ्रेडिंग करें तो थ्रेडिंग से गूज बम्स आ जाते हैं, दाने बन जाते हैं। वैक्सिंग से भी दाने बनते हैं, जितनी भी अच्छी वैक्स हो लेकिन फिर भी वो आपको मसाम एकदम फुलाती है जब मसाम से बाहर निकलता है। चाहे आप थ्रेडिंग करें, वैक्सिंग करें, आपका चेहरा दाने ज़रूर आते हैं। इसका परमानेंट क्योर कह लें या तो फिर कुछ माह के लिए क्योर कह लें, वो होती है लेज़र। यानी कि अगर आपने लेज़र करवाया तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके बाल आते हैं, लेकिन वो भी लेज़र से भी परमानेंट नहीं चाहते। लेकिन जो हम आज आपके लिए रेमेडी लेके आए हैं ये आपके लिए लेज़र से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। यानी कि लेज़र से अगर 2-3 महीने बाद बाल आते हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता इस रेमेडी को यूज़ करने से, हमारी इस रेमेडी को यूज़ करने से आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा आएंगे ही नहीं। अगर आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आएंगे। मतलब किसी को अगर कोई मेडिकल इशू है, PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब अगर आपके चेहरे पे बाल आते हैं तो 3-4 महीने के बाद इस रेमेडी को यूज़ करने से आपके बाल आते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। बढ़ते अपनी रेमेडी की तरफ। हमारी इस रेमेडी को यूज़ करके आपको ज़रूर कोई फ़ायदा पहुंचेगा। बढ़े हम अपनी रेमेडी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बुशरा और आप हैं मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बुशरा में। आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं ब्यूटी हैक्स, ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज़, उसके साथ साथ हेल्थ केयर पर वीडियोज़ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर ऑनेस्ट और सच्चे रिव्यूज़, इस्लामिक वीडियोज़ मिलती हैं, आपको वजीफ़े मिलते हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना दोबारा ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बढ़े हम अपनी रेमेडी की तरफ। हमारी रेमेडी जो है फेशियल हेयर्स को परमानेंटली ख़त्म करने के बारे में है। देखिए, हम फेशियल हेयर्स को प्लग कर के भी जड़ से निकाल कर प्लग कर यूज़ करें तो भी एक पिगमेंटेशन के एक स्पॉट सा रह जाता है, काली सी पड़ जाती है स्किन, क्योंकि उसको खींच के हम लोग इतना वो कर देते हैं कि उसकी पिगमेंटेशन आ जाती है उसके ऊपर। ये रेमेडी ना सिर्फ आपके चेहरे के बाल ख़त्म करेगी, इवन कि आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाएगी, जवान बनाएगी। आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, 100% ये उन प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। यानी कि ये रेमेडी आपके लिए ऑल इन वन है। ये रेमेडी आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वो डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगी। आइज़ के नीचे पफीनेस आ जाती है, सोजिश आ जाती है, के लोगों को वो सोजिश दूर करेगी। के लोगों की आईब्रो के ऊपर वाला हिस्सा नीचे ढिलक जाता है एज के साथ साथ, वो चीज़ टाइट करेगी। आपकी झुर्रियाँ ख़त्म करेगी, स्किन को टाइट करेगी, ग्लो करेगी। स्किन के ऊपर जो रेडनेस आ जाती है, जो प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, यानी वो दाने जो ऊपर से आपको नज़र तो आते हैं लेकिन वो फील होते हैं, नज़र नहीं आते, वो दाने, उसको प्रोटीन बिल्डअप कहते हैं, वो ख़त्म करेगी। रेडनेस को टोटली ख़त्म करेगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी आ जाती है, जो एक्नी का ब्रेकआउट एकदम होता है ऑयल की वजह से या ज़्यादा एक्सट्रीम हद तक ड्राइनेस की वजह से भी आपको एक्नी होती है, याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादा ऑयल की वजह से एक्नी होती है तो ये एक्नी को भी ख़त्म करेगी, एक्नी बनाने वाले बैक्टीरिया को किल करेगी। और जितने भी किस्म की पिगमेंटेशन होती है, छाइयाँ, दाग धब्बे, सन टैन, सूरज की वजह से कालक आ जाना, या तो फिर धूल मिट्टी जम के कालक हो जाना, ना फेस वॉश अच्छे तरीके से करने की वजह से कालक आ जाना, हर किस्म की पिगमेंटेशन को आपके चेहरे से निकाल बाहर करेगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आपके बालों को, चेहरे के बालों को जड़ से ख़त्म करके आपको एक सुकून वाली ज़िंदगी अता करेगी कि आपको सोचना ही ना पड़े, हाँ अल्लाह अभी हमें बाहर जाना तो हमें वैक्स करनी पड़ेगी, शेव करनी पड़ेगी, ये जो भी प्रोसेस आप हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं वो करवाना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको
آہستہ آہستہ آپ پہ ورک کرے گا، لیکن 1 مہینے سے آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو اپنے بالوں کی گروتھ میں واضح کمی نظر آئے گی، اور اگر آپ اس کو متواتر 6 مہینے یوز کرتے تو میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کے بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے بہت سے پیشنٹس کے اوپر یہ ریمیڈی ٹرائی کی ہے، اور یہ ریمیڈی واقعی ورک کی ہے ان پہ۔ ہزاروں کے لیزر سے بہتر ہے آپ کچھ پیسے خرچ کر کے 100 روپے میں آپ ریمیڈی بنا سکتے ہیں۔ ریمیڈی کی طرف بڑھیں تو ریمیڈی میں آپ کو چاہیے ملیٹھی اس رنگ کی سٹکس ہوتی ہیں، آپ کو کسی بھی پنسار شاپ سے بآسانی ملیٹھی مل جاتی ہے۔ اس کو بنانے کے ملیٹھی کے نہ صرف آپ کے چہرے کی داغ دھبے بال ریموو کرتی ہیں، ورنہ آپ کی اسکن کو بہت ینگ لکنگ گلوئنگ بناتی ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو 4 سے 3 ملیٹھی کی سٹکس لینی ہیں۔ ایک بڑے گلاس پانی میں کوشش کریں کہ مٹی کا برتن لیں، اس میں آپ ملیٹھی کی سٹکس کو بھگو دیں۔ اس کے بینیفٹس آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ریموو کر کے اسکن کو پیوریفائی کرتی ہے، اور اسکن کے اوپر جتنی بھی ریڈنس ہے اس کو دور کرتی ہے، اسکن کو ڈیٹاکس کر دیتی ہے۔ اچھا، آپ کو چاہیے مٹی کا ایک برتن، مٹی کا گلاس لے لیں، اس میں آپ نے ملیٹھی کو بھگو دینا ہے۔ 4 سے 5 ملیٹھی کی سٹکس ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو نیکسٹ چیز یوز کریں گے وہ ہے فٹکری، جس کو ہم پھٹکری بھی بولتے ہیں، فٹکری بھی بولتے ہیں، اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو ایک پتھر فارم میں ملتی ہے، نمک کی طرح سے لگتی ہے، لیکن آپ کو پتھر فارم میں یوز نہیں کرنی، کوشش کریں کہ اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 ٹیبل سپون پاؤڈر ملیٹھی کا یہ پھٹکری کا آپ نے یوز کرنا ہے۔ 4 سے 5 ملیٹھی سٹکس کے اندر آپ نے ڈال کے اس کو اوور نائٹ کے لیے سوک کر دینا ہے۔ مطلب اوور نائٹ کے لیے سوک ایسے کرنا ہے کہ آپ ایک مٹی کا بڑا باؤل لے لیں، جس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی آ جائے۔ آپ کو میں کوانٹٹی بتا رہی ہوں بنانے کی۔ اس میں آپ نے آدھا لیٹر سے تھوڑا سا کم پانی لیں، آدھا لیٹر لے لیں، اس میں 4 سے 5 آپ سٹکس ڈالیں ملیٹھی کی، اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں آپ فٹکری پاؤڈر کا۔ اس کو ساری رات کے لیے آپ پڑا رہنے دیں، صبح اس کو چھان لیں، اور چھان کے آپ کسی بھی ٹونر باٹل میں ڈالیں، اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ 1 ویک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فل باڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فیس، آرمز، لیگز، جہاں پہ آپ کو ہیئرس کا ایشو ہے وہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رزلٹس آپ کو وہی ملیں گے جو آپ کو فیس پہ ملیں گے، اسی طرح سپر رزلٹ آپ کو فل باڈی پہ بھی ملیں گے اس ٹونر کے۔ اس ٹونر کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے، روزانہ رات کو اور صبح اچھے سے فیس واش کر کے کسی بھی کاٹن پیڈ پہ آپ نے یہ ٹونر لگانا ہے۔ ٹونر کو آپ جب کاٹن پیڈ پہ لگائیں، ٹیشو پہ لگائیں، اپنے چہرے پہ ہلکی ہلکی سی اس کے ساتھ مساج کریں، تاکہ یہ پانی آپ کی اسکن کے اندر تک پینیٹریٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ مساج کریں اپنے چہرے پہ۔ 5 منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہ ٹونر لگانا ہے، اور ٹونر کو پھر لگا رہنے دینا ہے، صاف نہیں کرنا، خود ہی ایئر ڈرائی ہوگا، اور اس سے آپ کی اسکن خوبصورت جوان ہو جائے گی، چہرے کے جتنے مسائل ہیں دور ہو جائیں گے، بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔